Ubo? Plemix. Huba? Plemix. Plema? Igawas na. Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ginama gikan sa natural nga lagundi. Plemix. Basta lagundi, Plemix. Vitex Negudo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix. Huba? Plemix. Plema? Igawas na. Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ginama gikan sa natural nga lagundi. Plemix. Basta lagundi, Plemix. Vitex Negudo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unsaon ko man ipagmentenar sa saktong timbang ug saktong nutrisyon, labi na sa panahong buntis ko ug inig panganak. Unsa man ang mga sustansyang kinahanglanon nako aron mahimong kusgan, himsog ug kabtik. Nganong kinahanglan man ko makaon og prutas, utan ug uban pang masustansyang pagkaon samtang bata pa ko. Unsa man ang praktikal ug sakto nga kinaon aron mamaintinar ang saktong nutrisyon. Sama para nako nga senior citizen na. Lain-laing pangutana bahin sa saktong nutrisyon? Kami bahala na. Lain-laing issue bahin sa sakto, igo ug masustansyang kinaon? Amo nang aksyonan. Hatod sa National Nutrition Council sa Department of Health ang bagong programa sa radyo. Ang Nutrition Mo, Sagot Ko! Nutrition Mo, Sagot Ko! Kuyugi sila NNC Executive Director, Assistant Secretary Doc Apet Dayang Hirang ug si Zander Kayabyab. Uban pa ang guest expert sa pag-istorya bahin sa mga isyong pangnutrisyon ug kung unsaon kini pagsulbad pinaagi sa epektibo ug baratong mga pamaagi. Nutrition Mo, Sagot Ko! Diri ra na sa RMN stations nationwide. Matag Biyernes, alas 11:30 sa buntag. Nutrition Mo, Sagot Ko! Hatod ganinyo sa National Nutrition Council sa DOH. Nutrition mo, sagot ko. Nutrition mo, sagot ko. Usapang may aksyon para sa'yo. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Hello mga higala, kamusta ka karon? Welcome sa tanan. Kini ang Health and Wellness Program nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Life Extension Vitamin D3. Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag-follow up check-up, nakita gyud nga hiyos gid ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life. Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kung gusto nimo mangutana kanamo, i-text lang ang among cellphone number 0917-318-1720. Atong isgutan ang laing kaimtangan sa panglawas karong adlaw. Mag-isgut kita bahin sa anemia. Kini usa ka kondisyon nga mahitabo kung ang imong lawas walay igong himsog nga pula nga mga selula sa dugo o red blood cells o RBC. Ang mga RBC mao ang mga bahin sa imong dugo nga nagdala og oxygen sa imong lawas. Ang protina nga gitawag og hemoglobin nagtugot sa imong RBC sa pagsuyop ug pagpagawas sa oxygen. Kung walay igong RBC o hemoglobin, ang imong lawas dili makakuha og igong oxygen. Kung mahitabo ka na, posible nga babati ang mga sintomas sa anemia. Ang ubang mga tao adunay anemia apan walay gibati nga bisan unsang mga sintomas apan kadaghanan makasinati ang mga sintomas nga nagbag-o gikan sa kasarangan hangtod sa grabe. Unsa man gyud ang mga sintomas sa anemia? Kini maong mga musunod: grabe nga kakapoy, kahuyang, luspad ang panit, kahuyang sa gininhawa, mahimo usab nga mubati og pagkalipong og bisan pagkuyapan, kusog o dili regular nga pagpitik sa kasing-kasing, kalisod sa pagbuhat sa normal nga mga kalihukan, jaundice o yellowing sa mga mata, panit ug baba, itom nga ihi, labad sa ulo, bugnaw nga mga kamot ug tiil, sakit sa dugan ug usa ka pagkurog o kasika sa mga dalunggan. Tungod kay ang anemia og kakulangan sa bitamina D, pareho nga hinungdanon nga isyu sa kaimsog. Daghang mga pagtuon ug pag-analisar ang nahitabo aron pamatud-an nga ang kakulangan sa bitamina D kaylap sa mga tao
nga adunay anemia. Busa adunay usa ka meta-analysis nga ipahigayon. Gibase kini sa mga pagtuon nga gipatik sa PubMed sa 2014 nga adunay total nga 7 ka mga pagtuon nga gilakip sa meta-analysis. Nakaplagan kini og nahinapos nga ang kakulangan sa vitamina D nalangkit sa dugang risgo sa insidente sa anemia. Gisugyot sa mga pagtuon nga aron magpabiling maayo ang imong immune system. Siguruha nga adunay kaigo nga vitamina D. Ang suplemento sa vitamina D makapauswag sa kahimtang sa anemia. Adunay usab daghang mga pagtuon ug mga pagsusi nga gihimo nga nagpamatuod sa asosasyon sa kakulangan sa vitamina D sa gidaghanon sa mga kaso sa anemia. Nagkinahanglan gyud kini og igong vitamina D, Life Extension Vitamin D3. Wala na ilain. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US ug gigama sa Life Extension Foundation. Kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, eksperto og siyensya. Makasiguro ta nga luwas og epektibo ang mga produkto sa Life Extension tungod kay aprobado kini sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension natural, gibase sa siyensya ug advanced nga giporma gamit ang randomized controlled trial. Nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medikal nga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala, nahumana usab ang atong panahon karon. Daghang salamat sa tanang naminaw ug nitambong kanunay sa among programa. Ayaw kalimti aron magpabilin nga maayong imong immune system. Siguruha nga adunay kaigo nga vitamina D. Ang suplemento sa vitamin D makapauswag sa kahimtang sa anemia. Nindot nga balita sa tanan, ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sa og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Naatay clinic sad sa Orosio Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Sa inyong mga pangutana, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Paragis Bila-Bila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bila-Bila Coffee? Sa una, sa wala pa ko nag-testing og Bila-Bila Coffee. Hingatugon, kaayo ko budlay, akong lawas, di ko ganahan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy. Makalagsik kini, makapapaskog kini. Pero pag-take na ko og Bila-Bila Coffee, ay pagkalagsik sa kong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit. Paragis Bila-Bila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.